پاکستانی امن پسند قوم ہیں، بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ترک میڈیا سے گفتگو، کہا پوری دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے گرائے، لیکن نئی دہلی ماننے کو تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پاکستان میں جنوری 2024 سے اب تک 3700 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہو چکے، 17 ماہ سے بھی کم عرصے میں 3896 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ آمد، سوگوار خاندان سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ایئر چیف کا اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ، پاک فضائیہ اور پاک فوج کے زخمی اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں کی عیادت کی۔ زخمی اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کی لاس اینجلس میں تاجروں اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات، پاک امریکہ اقتصادی تعلقات کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے فروغ پر بات چیت۔ رضوان سعید شیخ سے پاکستان ہاؤس میں کیلیفورنیا کے سینیٹر باب آرچولیٹا کی بھی ملاقات۔ ترجمان پاکستانی سفارت خانے کے مطابق دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ پشاور میں خاندانی تنازع پر فائرنگ، 6 افراد قتل، گولی لگنے سے ایک خاتون شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا، غزہ میں صہیونی فوج کی تازہ بمباری میں مزید 151 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیل کی خیموں پر بمباری میں یحییٰ سنوار کے دوسرے بھائی بھی شہید ہو گئے، زکریا سنوار کے بیٹے بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے۔ سیف زون المواسی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 36 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہادتیں 53,339 ہو گئیں۔ اسرائیل کا غزہ کے لیے بنیادی خوراک کی فراہمی کا اعلان۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا، ہم آبی جارحیت کے خلاف برسوں اور دہائیوں تک لڑیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک پیغام، کوئی پاگل ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ 24 کروڑ سے زیادہ انسانوں کے پانی کو روک سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ وہ وقت نہ آئے، اگر ایسا ہوا تو دنیا دیکھے گی کہ ان اقدامات کے نتائج کیا ہوں گے۔ مزید کہا بھارتی جارحیت پر فوری مؤثر جواب دیا، 6 طیارے مار گرائے، تصدیق کرتا ہوں بھارت کا تباہ ہونے والا 6واں طیارہ میراج 2000 تھا۔ خوارج ہوں یا بلوچستان میں سرگرم گروہ، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے۔ مودی سرکار جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آر ٹی عربیہ سے خصوصی گفتگو۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد الزامات لگانا شروع کر دیے۔ بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات اور تعاون کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے یک طرفہ کارروائی کی، مساجد پر میزائل داغے، بچے، خواتین اور بزرگوں کو شہید کیا۔ بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست دی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں، ہماری ترجیح امن و استحکام ہے۔ ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ بھارت کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ یقیناً بھارت ہمیں دوبارہ نہیں آزمائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ کینٹ میں افسران اور جوانوں سے خطاب، ہر پاکستانی وطن کے لیے جان اور مال لٹانے کو تیار ہے۔ کشمیری، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان کوئی بھی بھارتی غلامی میں نہیں رہنا چاہتا۔ آرمی چیف کو سب سے زیادہ مبارکباد، فوجی اور سویلین شہداء کی قربانیاں مقدس امانت ہیں، دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مارکہ حق، پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیئر جاری کر دیا۔ ڈوزیئر کے مطابق بھارتی جارحیت میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔
पाकिस्तान ने अपने दिफा और भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। जवाब में सिर्फ उन भारतीय टारगेट्स को निशाना बनाया गया जहां से निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश। मजहबी आजादी बुनियादी इंसानी हक है जिसको सल्ब नहीं किया जा सकता। सिख यात्रियों को करतारपुर आने से रोकना मोदी और बीजेपी के फाशिस्ट एजेंडे का सबूत है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मोदी सरकार का मजहबी अदम बर्दाश्त का चेहरा बेनकाब हो गया। करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब रवादारी और बर्दाश्त की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान का सिख भाइयों और बहनों से इजहार यकजहती का अजीम इक़दाम है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आज़म नेवल चीफ बहरिया के अफसरों और जवानों से मिलेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक और यूरोप के लिए वार्निंग। राफेल के गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। जर्मन मीडिया भी पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों का मोतरफ। जर्मन अखबार के मुताबिक भारत को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई अंदाजा नहीं था। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। पाकिस्तान के खिलाफ गोदी मीडिया की झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हज़ीमत का सिलसिला जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। मोदी मीडिया ने 2 जौहरी रियासतों में जंग के लिए चीयर लीडर्स का किरदार अदा किया और भारतीय मीडिया का रवैया इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार। नवाज शरीफ दौर में 6 एटमी धमाके किए गए। शहबाज हुकूमत में दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब, कहते हैं भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। वजीर आज़म ने दुरुस्त कहा कि दुश्मन से 71 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन ने अज़ाइम खाक में मिला दिए। कारकर्दगी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कराची में MQM रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू, कहा बजट में आम आदमी के लिए खुशहाली का पैगाम है। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी ने कहा, हुकूमत की कोशिश है IMF से निजात मिले। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, जितना मुमकिन हो सके बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़रा की मुलाकात। नए बजट पर तबादला ख्याल, महंगाई मजीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और अवाम को सहूलियात फराहम करने पर बातचीत। वजीर आला सिंध ने कहा, अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बने। वजीर खजाना ने बताया, मुल्क की मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को एक और महाज पर नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट EOS-09 का तजर्बा नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तंसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह ने नाकामी का एतराफ कर लिया। मार्का हक में फतह, हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ घड़े जाली दहशतगर्द कैंपों की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी को उजागर किया। फिल्म में पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हिमायत और बहादुरी को भी खिराज तहसीन। मार्का हक में फतह पर भारतीय मीडिया बौखला गया। भारत का मीडिया भारतीय मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बाजिद। भारतीय मीडिया की कोशिश के बावजूद भारतीय मुसलमान बुजुर्ग ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों से रवैया 2 कौमी नजरिए को सच्चा साबित कर रहा है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर अहम अहदाफ तय। रवां साल मजमूई आमदन करीबन 17.8 खरब रुपए रहने का इम्कान।
IMF का आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा, बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब खर्च होंगे। दिफाई बजट 2,414 अरब रहने का इम्कान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज मुस्तफ़ा का दौरा। मरकज मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहिनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर दाखिला ने मरकज मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे और तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। बगदाद में अरब लीग का अहम इजलास। इसराइली जारियत के खात्मे के लिए इज्तिमा होगा। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं सऊदी वजीर आदिल अल जुबैर की जानिब से ये कहा गया है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन उनके अहल खाना का इलाज का ऑप्शंस जायजा ले रहे हैं। जो बाइडन गुज़श्ता हफ्ते तकलीफ के बाइस अस्पताल गए थे, जहां कैंसर की अलामात जाहिर होने पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नए पोप लियो चहार ने हल्फ उठा लिया है और हल्फ बर्दारी की तकरीब सेंट पीटर्स बेसिलिका में हुई है। तकरीब में आलमी रहनुमाओं समेत 2.5 लाख अफराद की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी शरीक हुए। PSL अफवाजे पाकिस्तान के नाम। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के मैच में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती, जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इवेंट में हफ्ते का दिन बड़ी फौज, इतवार का दिन पाक फजाइया और पीर का दिन पाक बहरिया के नाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ बैठकर मैच देखा। और साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन में प्रोस्टेट के कैंसर की तशखीस। कैंसर की अलामात जाहिर होने पर जो बाइडन के मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन और अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।